वेलकम बैक। हम जिक्र करेंगे अब कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ ने यौम आज़ादी की तकरीब से गुफ्तगू करते हुए एक मरतबा फिर डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र किया। वो डिजिटल दहशतगर्दी को नहीं भूले। तो मैं इस हवाले से आपसे जानना चाहूँगा, परवेज़ सदर साहब आपसे जानना चाहूँगा ये वज़ीर आज़म साहब ज़ाहिर है अब बार बार जिक्र कर रहे हैं, कई दिनों से हम डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र सुनते चले आ रहे हैं, ये कहाँ हो रही है? यहाँ पे तो इंटरनेट बंद है, डिजिटल दहशतगर्दी आप कोई देख रहे हैं यहाँ? अरे ये बड़ा अहम टॉपिक है डिजिटल दहशतगर्दी। देखें, ये डिजिटल दहशतगर्दी की वजह से ही इमरान खान इतनी बड़ी ताकत है, पावर है। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जिसको शुरू में कहा जाता था कि ये फेसबुक का वज़ीर आज़म है या ट्विटर का वज़ीर आज़म है या डिजिटल मीडिया का वज़ीर आज़म है, आखिर एक दिन इसी की ताकत से, इसी से ब्लैकमेल करके वो बन गया। आज भी देख लें, कहा जाता है कि तमाम जमातें एक कहा जाता है ना कि इमरान खान साहब की जमात जो है उनको इस तरह इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया जैसे दूसरी जमातों को, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये डिजिटल दहशतगर्दी या डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अपने वोटर्स को, लोगों को बताया कि आपने बताओं पे, कद्दू पे, खरबूजे पे, हदवाने पे, किस चीज पे आपने मोर का निशान लेना। तो ये तो है। आप देखें ना, अब 1971 वाली वीडियो से लेकर नहीं, ये तो जमहूरी बात है ना। कैंपेन तो आप किसी भी जरिए से कर सकते हैं, दहशतगर्दी तो ना हुई ना ये। नहीं सर, लेकिन इसको देखे ना, यहाँ पे पॉजिटिव करते करते अगर फर्ज किया इसको एक लम्हे के लिए मान भी लेते तो आगे जाके जो नेगेटिव करते हैं उनका कौन करने वाला है? अब ये देखें 1971 वाली वीडियो वाली बनाकर और उसके बाद आप साबित कर रहे हैं कि उस वक्त जो हीरो था, उसके बाद हीरो के साथ जो करवाया इमरान खान साहब, माशाल्लाह, जिसके भी कंधे पर हाथ रखते हैं, पूरा दुनिया का रहता है ना दीन का रहता है। ये भी एक उस बेचारे को भी, मतलब अपनी कौम का वो हीरो था, उसको भी इमरान खान साहब ने रगड़ा लगा दिया। देखिए, ये दहशतगर्दी डिजिटल ही हो रही है, इसको रोकना पड़ेगा। लेकिन मुझे अगर 30 सेकंड देने में थोड़ी सी दूसरी बात करना चाहता हूँ, इसमें ऐड करना चाहता हूँ 30 सेकंड। देखिए, इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए हर वो काम करना चाहिए जो सऊदी अरब कर रहा है, जो दुबई कर रहा है, या इस जैसे दूसरे मुल्क अबू धाबी कर रहा है, सारे कर रहे हैं। यहाँ पे वहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इंटरनेट बंद नहीं है। खुदा के वास्ते आपने जो करना करे, इस मुल्क के बच्चों का रोजगार इंटरनेट से वाबस्ता है। आपकी जितनी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, जिसको आप यूथ भी कहते हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। मैं खुद पाकिस्तान में एक कंपनी के साथ कर रहा हूं, हमारी अपनी एक इंटरनेट की कंपनी है जो कि हम इंडिया से नहीं कर रहे, बांग्लादेश नहीं कर रहे, पाकिस्तान से कर रहे हैं, और हर महीने अच्छे भले पैसे पाकिस्तान भेज रहे हैं। अरबों रुपया जिस चीज से आप कमाना चाहते हैं, आईटी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, आईटी की आप सिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेट को बिठा देंगे या इंटरनेट का बेड़ा गर्क कर देंगे या इसके जरिए ये दहशत रोकेंगे, तो खुदारा आप ज्यादा डबल नुकसान कर लेंगे। एक नुकसान तो वो कर रहे हैं, वो बाहर बैठे हैं, कर रहे हैं। वो मुल्क में आप इंटरनेट बंद भी कर देंगे तो वो बैठे ही बाहर हैं, उनके हेड ऑफिस ही बाहर है, वो बाहर से बैठकर आपको इस तरह रगड़ा लगाते रहेंगे। तो इंटरनेट बंद करने के बजाय अब जाहिर है ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं ना। आपके नेबर कंट्री ने किया, लेकिन इंटरनेट बंद करें प्लीज, इंटरनेट बंद करें। ये बड़ी अहम बात आपने की है। एक्स बंद है, यहाँ पे दीगर प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट ही ओवरऑल आपने उड़ा दिया है। अच्छा, अब इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमाद हसन साहब, आपके नजदीक ये जो डिजिटल दहशतगर्दी की टर्म हम बार बार सुन रहे हैं और उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि इसका ताल्लुक, देखें, दहशतगर्दी अगर हो रही है तो उसको मार्क किया जाए, पीका एक्ट मौजूद है, दीगर कवानीन मौजूद है, उसके बावजूद ओवरऑल इंटरनेट बंद कर देना, ये क्या मामला है? और जिस जानब परवेज़ सदर साहब इशारा कर रहे हैं कि डिजिटल दहशतगर्दी वो जोड़ रहे हैं कि पीटीआई के लोग ही हैं, आप समझते हैं ये जस्टिफाइड है, ये बात दुरुस्त है? देखिए, इंटरनेट की आमद के साथ बहुत से रास्ते खुले, बहुत से अपॉर्चुनिटीज पैदा हुई, खुसूसन नौजवान नस्ल के लिए। उससे बहुत से नौजवान कमा भी रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो बहुत से रास्ते खुले। हमारी नस्ल के लोग लाइब्रेरी में जाते, किताब ढूंढते, फिर किताब मुश्किल से मिलती, फिर उसमें एक एक सफा ढूंढना पड़ता, लेकिन अब एक क्लिक के फासले पर है सब कुछ। लेकिन अलमिया हमारे साथ ये हुआ, और ये हमेशा होता रहा है, कि हमने तरक्की और नई इजादात के साथ वही किया जो हमेशा करते चले आ रहे हैं। जब बिजली आई और घरों में बिजली लगने लगी तो मौलवियों ने फितवे दिए कि आप अपने घरों में किराए पर रहेंगे, लेकिन फिर उसे एक्सेप्ट भी करना पड़ा। नोट आया, उस पर तस्वीर दी तो कहा कि इसके साथ नमाज नहीं होती, लेकिन फिर उसी के साथ नमाज पढ़ने लगे। तो जब ये इंटरनेट की आमद हुई तो मुझे तो जाहिर है कि मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं। मैं बड़ा खुश था कि नौजवान नस्ल पर नए दरवाजे खुलेंगे, लेकिन इस दौरान एक सियासी जमात की आमद भी होती है, और बदकिस्मती से वो सियासी जमात तमाम तर बयानियां उसी इंटरनेट
کے سامنے رکھ دیتا ہے اور نوجوان نسل اس سے فوائد لینے کی بجائے کسی اور طرف نکل پڑتی ہے۔ دیکھیں، انٹرنیٹ کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ ارتقاء اور ترقی کے جو بھی مراحل آتے ہیں قومیں اسے ایکسپٹ کرتی ہے اور اس کے بل پر آگے بڑھتی ہے، لیکن اس کے سامنے جو منفی عوامل ہیں یا گالم گلوچ ہے یا غلط بیانیہ ہے، فیک نیوز ہے، پروپیگنڈا ہے، اسے انٹرنیٹ تو کیا، اسے تو دنیا کے کوئی بھی اخلاقیات تسلیم نہیں کرتے، اسے تو کوئی بھی قانون نہیں مانتا، اسے تو کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں اپنایا جاتا۔ ہمیں اس کو روکنا ہوگا، اور انٹرنیٹ کا پھیلاؤ تو زندگی کے ہر شعبے تک ہے، یعنی اس سے بزنس بھی ہے، اس سے ایجوکیشن بھی ہے، اس سے اور بھی بہت سارے روزگار ہے۔ جی بالکل صحیح۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بیانے کی وجہ سے ہم یہ بھگت رہے ہیں اور ڈیجیٹل دہشت گردی بھی اسی جانب ہے، لیکن عمل کرتے ہیں پلیز۔ جی لیکن سیاست یا گالم گلوچ تو ایک چھوٹا سا جز ہے اس کا بے شک آپ احاطہ کر لیں، آپ کے ساتھ قوانین موجود ہیں، جہاں کمی بیشی ہے اس کو پورا کر لیں، آپ اداروں کو الرٹ کریں، آپ ایف آئی اے سائبر بالکل اس کے آپ جو ہے وہ آپ کے پاس قوانین موجود ہیں، آپ کے فورسز موجود ہیں، آپ مارک کریں، شناخت کریں، آپ گرفتار کریں یا ان کا آپ جو ہے وہ انٹرنیٹ بند کر دیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، یا ان کی آئی ڈیز بند کر دیں۔ لیکن میں زاہد گشکوری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوا، ایک تو ذرا بنیادی وجہ بتا دیے گا، اس کے بھی مختلف ہمارے پاس جو ہیں وہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، فائر وال کا معاملہ ہے، دیگر معاملات ہیں، چائنا سے آیا، پھر پی ٹی آئی، آج کو آپ کو پتہ ہے قائمہ کمیٹی میں بھی اس کا ذکر پہنچے اور کچھ احکامات دیے گئے، معاملہ کیا ہے؟ گردی پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور پاکستان اس کا بہت زیادہ وکٹم ہے۔ اگر آپ 2016 کے بعد دیکھیے، پاکستان کے اداروں کے خلاف 14 لاکھ پوسٹ ویب سائٹ سے، بلاگز پہ اور URL پہ شیئر کی گئی ہیں، جو کہ پاکستانی یوتھ ہیں یا پاکستان کا کوئی بھی ایسا فرد یا کوئی بھی جس سے ان کے مائنڈ انفلوئنس کیے گئے ہیں، جس سے انسٹیٹیوشن کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر آپ ایک سال کا دیکھیے، 1,16,000 پاکستان کے ڈیفنس اور آرم فورسز اور جو انسٹیٹیوشن ہیں پاکستان کے، ان کے خلاف اس طرح کی شکایات پوسٹ کی گئی ہیں جو کہ کنٹمپچوس ہیں، پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہے، اور پاکستان نے اس کو بند کرنے کا کہا ہے۔ اگر میں صرف آپ کو سپریم کورٹ کا بتاؤں یا چیف جسٹس کا، تو 7,000 پوسٹ کنٹمپچوس اس میں آتی ہیں، جو کنٹمپٹ آف کورٹ میں آتی ہیں۔ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو کمزور ریاستیں ہیں اس میں بہت زیادہ ہے، اور یہ تباہ کن ہے، یہ ایک سافٹ وار ہے جو کہ مائنڈ بوگلنگ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اس پہ بہت زیادہ وہ ہو رہا ہے، افیکٹ ہو رہا ہے، اور انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں۔ جو ڈیجیٹل وار ہے، انٹرنیٹ تو ظاہر ہے، انٹرنیٹ کی آپ نے بات کی، بہت ضروری ہے۔ 30 ارب روپیہ حکومت پاکستان نے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں یا کمپنیز ہیں ان پر ایک چیک رکھنے کے لیے، جو ایک پورا پاکستان اسی پروسیس سے گزر رہا ہے، جس سے پاکستان کا انٹرنیٹ پورا ڈسٹرب ہے، اور جو سوشل میڈیا ایپس ہیں جس طرح سے ایکس ہے، آپ ٹویٹر اس کو کہیں یا فیس بک کو کہیں، اس پہ پاکستان کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ پاکستان کو نہ رسپانس دے رہی ہیں زیادہ، نہ پاکستان کے ان کے ساتھ MOUs ہیں۔ تو ایک فری اسے لائز آف اوشن، سمندر ہے جھوٹ کا جو کہ بہت گہرا ہے اور وہ پھیلتا جا رہا ہے، کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ بنیادی معاملہ صاحب یہ ہے کہ کنٹرول میں نہیں آ رہا، اور اس کے لیے اب باقاعدہ قانون سازی کی جا رہی ہے لوکل سطح پہ۔ آج قائمہ کمیٹی میں باقاعدہ ایک فریم ورک کا بھی ذکر ہوا ہے۔ میں خالد جمیل صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کیا جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہی اور اس کی صورتحال جو ہے وہ آپ کے بس سے باہر ہے، تو اس پہ کیا انٹرنیٹ دیگر حکومتوں نے بھی کیا ہے؟ جیسے ابھی زاہد گشکوری صاحب نے کہا بہت سے ایسے ممالک ہیں، ویک جو ریاستیں ہیں وہاں پہ ہو رہا ہے، لیکن کیا انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے؟ اور پھر ہم اگر دیکھیں اپنی IT برآمدات ٹاپ پر ہیں ہماری، اور زر مبادلہ میں بڑا حصہ ہے ان کا۔ 3 جملے مجھے بڑی شدت سے بڑی دیر سے روک کے بیٹھا ہوں۔ ایک تو میں اس وقت کا انتظار جب آنے والی پارلیمنٹ جو ہے نا، اس دور کی جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہوگی جس میں بہت سے سیاستدانوں کو، بیوروکریٹس کو، جرنیلوں کو فائدہ دیا گیا ہے، اس کے خلاف قانون سازی کرے گی جب، یا آئین سازی کرے گی اور پھر ان کو رگڑے میں لائے گی، تو میں اس وقت ان تمام جماعتوں کا ریئیکشن دیکھنا پسند کروں گا جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہمیں اختیار ہے، ہم جو بھی مرضی چاہے قانون بنا سکتے ہیں۔
दूसरा, मैं जुडिशरी के अंदर अकाउंटेबिलिटी की बात की गई, तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगा कि जिस दिन जो है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया के बारे में एफबीआर को तहकीकात करें, तहकीकाती रिपोर्ट आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट देकर कहा नहीं, समझा जाए ये तहकीकात हुई नहीं है, इसको शेल्फ के अंदर बंद कर दें और फिर फ्यूचर में कभी, अब तो काजी साहब ने फार्मूला भी बना दिया कि रिटायरमेंट के बाद भी आप केस खोल सकते हैं। जब इनकी रिटायरमेंट के बाद अगर वो केस खुला और वो रिपोर्ट सामने आ गई और पता चला कि अच्छा एक नहीं और कितने अकाउंट से और जॉइंट अकाउंट से गैर मुल्की करेंसी के वो पैसा कहां से आया था, तो फिर मैं उस वक्त वो लोगों की आवाज सुनूंगा जो अब कहते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है जनाब, ये सब कुछ बड़ा जबरदस्त हो रहा है। तीसरी बात, अब आ जाए दहशतगर्दी की। आपको ये तो सबको याद आ रहा है जी कि अच्छा वो हमारे फलां साहब, फलां इदारे के साहब इतने हजार कर दी गई, ये कर दी गई। भाईजान आप ये सोचें, सबसे पहली दहशतगर्दी फातिमा जिन्ना के खिलाफ हुई थी, उसको आप क्या प्रिंट दहशतगर्दी कहेंगे, डिजिटल कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, कौन सी दहशतगर्दी कहेंगे? फिर दहशतगर्दी भुट्टो फैमिली के खिलाफ हुई, फिर दहशतगर्दी बेनजीर भुट्टो के खिलाफ हुई, जहाजों से पर्चियां पंफलेट फेंके गए, फिर दहशतगर्दी मियां नवाज शरीफ की जब तक हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, तो पूछें जर्नलिस्टों से उस दिन अखबारात के अंदर क्या खबरें छुपाएंगी कि वज़ीर आज़म हाउस से क्या बरामद हुआ, उनके बेडरूम से क्या बरामद हुआ। शर्म आनी चाहिए हमें ये बात इस्तेमाल करते हुए। अभी आप कह रहे हैं टेररिस्ट डिजिटल, ये मुझे बताएं पिछले 2-4 सालों के अंदर जितनी भी डीप फेक वीडियोस और ऑडियोस जारी की गई हैं, गशकोरी साहब को ही पता है कि इस्लामाबाद में कौन जारी करता है। अगर रियासती इदारे, रियासत खुद डिजिटल दहशतगर्दी को प्रमोट करेगी, ऑडियोस वीडियोस जाली लीक करेगी, और जब हाई कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलात खुलते हैं तो वहां पे सारे के सारे हाथ उठा लेते हैं। आप जाली ऑडियोस के ऊपर सुबह से शाम तक सियासतदान और वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिल्कुल सही, इसको आप समझते हैं कि खुद जो है वो कंट्रोल करना चाहिए, बात करना चाहिए, लेकिन वो तमाम तर नौजवान जो यहाँ पे रोजगार जिनका चल रहा है उनका भी जरूर सोचा जाना चाहिए। आपके पास कवानीन मौजूद हैं, आप उस जानिब देखें। यकीनी तौर पर ये तमाम मामलात हैं। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।